Juzube bollo kasakarong tumi back kone gomago. Tomai tu ilung aro ekon no video review kuri batti. Video boy start kuri or age dekan hoda hobar same o hulie tar mane dejo jay Bangladeshot je গন্ডগোল চলে আর মোর জন সাবস্ক্রাইবার আগো তুমি সর তা তোমার হুজুলি রিমে তুমি কা কমেন্ট করি জানিও হিমুরি আগো এনে তো হিজু হিজুর চং এক বেলা আমার সাকমান বলে ব্যাক ঠিকঠাক আগন তবু তুমি মানে কেনা হজার করে থাকো কারণ হকা হিয়া হন ঠিক নেই ঠিক আছে তাই মোর ভগবান চলতো না যে তুমি মানে সুখ সায়ান দিয়ে উড়ে থাকো এই গানো জিবি রিভিউ করন ইবে রেগুলার চাকমা মিউজিক ভিডিও নয় इबे एकना माने दूसरा धৰণৰ বনে বানিয়ন AI জেনারেটেড গান ঠিক আছে AI জেনারেটেড AI বলতে ফুল ফর্ম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইকুনো সাংগাদি গুনে ট্রেন্ডিং অন চলে ইয়ান মানে গমো হয় আর মানে কা বজঙ্গ হয় এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থ্রু দি মানে এই গান বানাও ইয়ে তে এই গান মানে সাকমাতে কেনা গম লাগে স্পেশালি মুই তো সাংগাদি গুনে গম বিয়ং কা কমেন্টস গুনে হকানে যে গম লাগে ঠিক আছে তাই হইজন তোমারে মুই গান গান লিখে দেওলো দে গম লাগে মর তোর গরানান বেগো হাতে তো সে গরানান মানে হি বুঝিনো আর মানে মর মনে হতো সে গদনান গদনান মানে তার হিয়া নাই বুদিয়ান মানে সিকিউরনি মানে বাবং তে হিন্দু গরানান হি আগে হন্ন বাংমুই তাই গানো এই চ্যানেল লো না আনলে হয়তো মুই বাসপাতা ঠিক আছে মুই কি নাকছ দিলে মা বাড়ি আ যায় যায় एक्चुअली গমো লাগে মানে আমার সামনে নিলে ঠিক আছে বাসপাতা এ আগে দি কো গান মানে নিলে তো তোমাক প্রোডাকশন পুরো ট্যাং ঠিক আছে अनकॉमन नाम वाले मान तो गुरु मोरसंगा दे गुरु ना आजा आजा ठीक है जैसे कोन ताजल तर हो को जने ना प्रोडक्शन माने जारो हादा करने आ गया ठीक है से तो जे के ना ई आ गया तो एकदम बाज पता गाछ पता बहुत कम लगे ठीक है अच्छा ना ना होता बाज पता नो चैनल बाय तो दुजने भिडियो सरता तु सब स्क्रीनशॉट दंगर मु सब्सक्राइब करि दंके दे लाइक करि सब्सक्राइब करि दंगु तबे बोलगे गान दला दे दांगुबी मंगाली चाकमा ताफु दुबो लागे देसे दले ओरने ठीक है ते जो लिरिकल टाइप है साकमा दे हदे गानो गइए तार लिरिक्स ने साकमा होदा दी उदेगी ते हुंतु होदा नी इंपोर्टेंस ते जे गानो गादे से एकदम ही लागे जे नॉर्मल साकमा गान ऑब्वियसली नॉर्मल साकमा गान तन लागे एआई जनरेटेड गान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप पे बने ते गानो सुनो दे से लागे एकदम प्योर इंग्लिश गान ते जीवन नहीं रियल इंग्लिश गान अंग्रेजी गाना ता तारा हिंदी गान আমি হন্ন আমি শুনি ते ये तो মানে সিকিউর নে মানে एकदम ओरिजिनल माने इंग्रेजी गाना सान बुझो गोचरा बो एकदम हाजर एप्लीकेशन दियान मने सेन गुरि फारे ते तबु मुई बाचपादा चैनल रे मुई माने थैंक यू जानिम कारण ते आमा साकमा तो माने फर्स्ट टाइम थारे दिगले हयतो अन्य जन आरो बानि अनुल बा बाना अनुल हिंदू थारे मु फर्स्ट टाइम जीवे जीवे मुजो प्रेसी दावर बोली ते एदार मु दुहर पुछि सनते मु तारे एबे रिव्यू करो दावर ते ता चैनल नो चैनल तुइ जने जे का सब्सक्राइब कर दो तबे बोलक्स दिलुंगे दे कमेंट नि बारी आजिबार बेगो फार्स्ट ते कुमाना दल देशत लागे ते बिद्देना छ पुरो इंग्लिश सॉन्ग ते से बिद्देना छ न আমি সমকে দিয়া है ठीक है साकमादे मुयो सांगादे गुरु आगे दिसे मेसी रक्त समके बिद्देना गुएना छ करने दे ते से दिने तो बारी कम लागे ते आरो जने कमेंट लिखे दे सिंगर क्रॉस माने सिंगर न दिया बादो मात्र एंगला हो ठीक भाई मिसी करी हिते कमेंट करो माने आसी बार कमेंट करो ते है त मुई तो मोरा वाला तो मुई तो एबो संग बानी नवारी माने आगे तो बानी न तो कि बानी नवारी सिकरी देगा त तुयो बानी नवारी त मंजर सिकरी हिते माने जंबा होना हिते होगा दावना ठीक है ते कमेंट न साथे साथे दिलुंगे दांगु एडिशन साकमा कमेंट गुचे यानो बहुत गम जिनिस मुई कारण फर्स्ट टाइम एको साकमा सिंगर रे दिलुंगे सक लेजेंडरी सिंगर माने कमेंट करतेছে ঠিক আছে ते यो सलिसिलुरी लिखे माने হইতে একদম মানে इंग्लिश गान कॉपी करा होय दे सिकरी नि लिखे माने ठीक है ते जे गम लागे बहुत गम लागे कारण उन साकमा सिंगर रे মই এবছং সিকরি হন ভিডিও কমেন্ট করতেছে थारा न দেও একজনে কমেন্ট লিখে যে মানে এই গানো সঙ্গে গুরুতে দলুয়ে হিমুরি थारा কনফিগ করা পড়া যাবে সিকরি তারা रिप्लाई दे हिंदी दे रिप्लाई दे और ये वीडियो मालिक का नाम रिफोन है और मैं अभी फ्यूचर में रहता हूँ यहाँ में नेट नहीं मिलता है संपर्क करने के लिए 7वें तारीख को मुख्य चैनल पर चेक करें बारी मत ठीक है तार माने इंटरनेट ने के आधा मत आगे भरा आधा मत हरा इंटरनेट नय जाय सुनो तसी করে লিখা হিন্দি লিখে তা বহুত লাগে তা एक्चुअली ভিডিও মানে পারিব না এসি করে না পারমিশন দিয়ে যায় পারমিশন দিয়ে তার রিপোর্ট মানে কি হয় যে चैनल ओनर बो तसे ए कमेंट न दे हर बेलोंगे चैनल नाम त रिबन साकमा ओ दे ठीक है त दिगिलुंगे बालक जने गम कमेंट गुचन त तुम्हारे म धन्यवाद जानाम सिकुरने जीवनो साकमा भिडियो माने तुमी दलेवरे माने पॉजिटिव कमेंट गुचो गम लागे आकले ने क्रिटिसाइज करले माने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करने तारा माने सिकुरे कमेंट गुचो किंतु माने उल्लास दा अवदान होय ठीक है त बहुत गम लागे तुम्हार कमेंट ने दिने त लास्ट माने মই चैनल ओनर बाजपदा चैनल ओनर মই तुम्हारे होर सेम तो एक जने तोरा कमेंट लिखे दे पागल नहीं सिकुरने ता तो तू रिप्लाई दोछे किसको पागल बोलता है सिकुरने तू रिप्लाई न दिस यू हैव टू बी वेरी जेंटल ठीक है कारण सिकुरने माने तोरा पागल होले तू पागल होबे नहीं तोरा हुगुर होले तोर हिल्ला जो दिबो नहीं ठीक है त म तोरा तोरा মই सेंसेशन दिम सिकुरने तू मानरे हारा करने तू कमेंट रिप्लाई न दिस तोरा हने हरजने गम होबा हरजने बजंग होबा
So you have to be very normal and okay. ठीक है? तबे बोल लोग रिव्यू नि दूर जेना है अब संगे बना वीडियो नसो तुमी गानो नसो लिरिकल गान हमी आइ ताइ से बेदा जने जे सगो ए वीडियो डेस्क्रिप्शन ता था गानो लिंक आन মই দিম তুমি জেনে যে ছিও আর সাবস্ক্রাইব করছো তারা হেল্প করছো গন তা ভিডিও তুমি আর আগে দি তোমার হুজলি করিম যেনা হে अब संगे আমার চাকমা আর্টিস্টর বায়োগ্রাফি ভিডিও তুমি নসো বা ইন্টারভিউ যে লুঙ্গি দিবা আগর কলা জেনে যে ইন্টারভিউ ভিডিও নসো সালে তুমি আর হুজলি করিম আমাকে করে নে মানে তুমি সিও বই এ চ্যানেল মানে তো গেলে এসে তুমি দিবা মানে ব্যাক ভিডিও আগো আমাকে করে নে হবা শুনছে বাবা তবে লোক ইচ্ছে ভিডিও বই দূর জানি কমপ্লে মানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা আর যদি ফার্স্ট টাইম ইচ্ছে চ্যানেল লো দুই সাবস্ক্রাইব করে দিবা লাখ পাবি এবং নেক্সট ভিডিও হচ্ছে কম বচনা তুমি কমেন্ট থাকো বাই বাই টেক কেয়ার